রানাঘাট আফতাব মিত্র হাই স্কুলে হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের উদ্যোগে ও চণ্ডীতলা থানার ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল স্বয়ং সিদ্ধা সাইবার সচেতনতা ও সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি। এই অনুষ্ঠানে স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকা মিলিয়ে আনুমানিক 155 জন অংশ নেন। অনুষ্ঠানের শেষে মাননীয় কে মঙ্গেশ পারাহি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সেভ ড্রাইভ সচেতনতা প্রচারে স্কুল থেকে বিডিও 1 অফিস পর্যন্ত পদযাত্রা করেন। পথ চলতি গাড়িতে স্টিকার লাগানো হয় ও পথ চলতি মানুষ এবং বাইক আরোহীদের সাবধানতা অবলম্বনের জন্য লিফলেট বিতরণ করা হয়। আর তোমাদের ওই মোবাইল ফোনে যেসব নেট ব্যাংকিং ইউপিআই আইডি আছে, ইউপিআই আইডি সব পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করে দেবে। জিমেল আইডি বা সোশ্যাল মিডিয়ায় যে অ্যাকাউন্ট আছে সব কিছুর পাসওয়ার্ড তোমরা চেঞ্জ করে দেবে। কেন ওই মোবাইলটা কার হাতে পড়েছে তোমরা জানো না, সে কিভাবে ব্যবহার করবে জানো না। অবশ্যই এটা করবে। মোবাইল হারালে থানায় গিয়ে জিডি করবে। জিডি না করলে অনেক প্রবলেম হতে পারে। তোমার এই মোবাইলটা কেউ ব্যবহার করে কোনো বাজে কাজও করতে পারে, কিন্তু যখন পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করবে তখন তোমার নামটাই সেখানে দেখাবে। তো পরবর্তীকালে তোমাদেরকেই ধরা হবে যদি জিডি না করে দেবো। জিডি করলে তোমার কোনো সমস্যা নেই, তোমার কাছে একটা রিসিভ কপি থাকবে আর ফোনটাও পেয়ে যাবে। এখন আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্ট যেভাবে কাজ করছে, একটু সময় দিলে ফোন পাওয়া যাবে। এটা प्रिवेंशन के ऊपर काम करने वाला हूँ। प्रिवेंशन से मतलब अपने आप में प्रिवेंशन है। अगर कभी भी आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है, फिर कोई केस हो जाता है, आपका मतलब कोई डेटा चोरी हो गया, आपको कोई पैसा चला गया, तो पहली चीज क्या करेंगे आप? ऐसे पुलिस में जाके यही बता रहे ना सभी। अगर आप जब घर में होंगे, जब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल घर में या स्कूल में होते, तब किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हो जाता है, तो पहली चीज आप ये करिएगा कि आप जो रिकॉर्ड है इंस्टाग्राम का, फेसबुक का रिकॉर्ड है, डिलीट ना करें कभी। फर्स्ट चीज है डिलीट नहीं करना, पैनिक नहीं होना, डिलीट नहीं करना वो रिकॉर्ड। दूसरी चीज उसका स्क्रीनशॉट ले सकते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरी चीज अपने टीचर या पेरेंट्स को बता दीजिएगा, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आपको लगता है कि ये टीचर और पेरेंट्स को बताना मुझे मतलब सही नहीं लग रहा, तो आप क्या करेगा, 1930 साइबर लाइन हेल्पलाइन पता है सबको? पेरेंट्स का खुद का मोबाइल किसके पास है? और किसके पास है? अगर मोबाइल यूज करते हैं आप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब यूज करते हैं, सभी यूज करते हैं। मोटामोटी सबको पता है कि एग्जैक्टली क्या चीज होता है, मतलब कैसे प्रोसेस होता है। आप सभी लोग पोस्ट करते हैं फोटोज? कोई नहीं करता, कोई नहीं करता पोस्ट फोटो। एक चीज बता रहा था, जब आप पोस्ट फोटो करेंगे तो थोड़ा सा, अगर आप जब नेक्स्ट टाइम अगर आप खुद का मोबाइल लेंगे या फिर पेरेंट्स के मोबाइल पे सोशल मीडिया चलाएंगे,